Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Usal TV, bagaimana kabar Anda di petang hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Kali saya Aidin Alaik Bakhtiar kembali hadir dalam kajian atau pertemuan yang spesial. Hadir bersama saya di studio Wesal TV Jakarta Timur. Kita kedatangan seorang tamu, beliau adalah seorang syekh dari Palestina. Kita sapa beliau dan kebetulan ditemani juga dengan salah seorang ustadz kita, ada Ustadz Kasif, dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Barakallahu fiik, alhamdulillah. Ustadz Kasif, assalamualaikum. Kabar baik hari ini? Salah satu imam Masjidil Aqsa. Iya, dan berbahagia sekali tentunya saya tadi pemirsa bersama teman-teman di sini belum perlu ke Masjidil Aqsa untuk diimami oleh Syekh Ali Umar. Jadi tadi alhamdulillah kita sholat di belakang Syekh Ali Umar tanpa mesti ke Masjidil Aqsa ya. Baik, Syekh Ali Umar Al-Abbasi, beliau adalah seorang imam di Masjid Al-Aqsa di Palestina dan alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Beliau akan menyampaikan informasi tentang atau seputar Palestina dan ini tentunya informasi yang sangat berharga ya. Baik, insya Allah kita ditemani Ustadz Kasif yang nanti akan bertindak selaku penterjemah. Baik, Ustadz Kasif, ini sebenarnya apa kepentingan atau tujuan Syekh Ali Umar Al-Abbasi datang ke negeri Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jadi tujuan kedatangan Syekh Ali Umar Yaqub Al-Abbasi ini, beliau adalah salah satu imam besar Masjidil Aqsa. Sudah 25 tahun mengimami Masjidil Aqsa. Beliau datang ke sini dalam rangka memenuhi undangan dari Bupati Bangka Tengah Pak Erzaldi Rosman Johan untuk menghadiri tablik akbar sekaligus untuk menjadi undangan tamu terhormat kehormatan dalam rangka Hari Santri Nasional, tepatnya di Bangka Belitung. Zat, bisa kita dapatkan informasi dari Syekh Ali Umar Al-Abbasi tentang masyarakat atau kaum muslimin Palestina hari ini? Syekh, هو يسأل يعني كيف حال فلسطين اليوم؟ بعد حمده تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء قبل أن أنقل إليكم تحيات وسلامات إخوانكم المسلمين في المسجد الأقصى في القدس الشريف وفي فلسطين عامة، أشكر هذه القناة الكريمة على استضافتي، وأشكر ذلك المحافظ يقال له في اللغة الإندونيسية بوباتي أرزلدي استضافني في جزيرة بنغا، ثم نحن هنا في جاكرتا نتنقل أيضا ببركة دعوته عن طريق الأخ الكريم كاشف أيضا في هذه الديار الطيبة. هؤلاء الناس الطيبون أنا أحيي كل أهل أندونيسيا، كل شعب أندونيسيا المسلم، أنقل لهم تحيات وسلامات وأشواق أيضا أهلهم في القدس في فلسطين. Sebelum beliau menceritakan keadaan Palestina hari ini, beliau mengucapkan salam sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya dari rakyat Palestina buat rakyat Indonesia yang begitu banyak kepeduliannya kepada rakyat Palestina. Kemudian juga beliau bersyukur atas kesempatan yang begitu berkah ini dapat undangan dari Wisol TV, dan beliau juga nggak lupa untuk berterima kasih kepada
Bupati Bangka Tengah yang telah menghadirkan beliau di Indonesia. طبعا الآن أجيب على سؤالك كيف أحوال إخوانكم المسلمين في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. هو حال القهر وحال الظلم الذي يعيشونه. كيف تتخيل حال أي بشر، أي ناس تحت احتلال يحتلون أرضهم كما كان الهولنديون هم احتلوا أرضكم ممكن 300 أو أكثر سنة، ولكن الحمد لله تحررتم منهم، وإن شاء الله يكتب لنا التحرير قريبا بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang beliau menjelaskan bahwasanya keadaan Palestina sekarang adalah dalam kondisi tertekan dan penjajahan dari Zionis Israel. Yang mereka tertekan dalam kezaliman yang begitu dahsyat dari Zionis Yahudi Israel. Bagaimana juga Indonesia dulu pernah merasakan hal yang sama terhadap Palestina. Kita pernah dijajah 350 tahun Belanda, dan alhamdulillah Indonesia bisa merasakan kemerdekaan, nikmatnya kemerdekaan. Begitupun beliau juga berdoa mudah-mudahan Palestina juga dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh, di sini kami mendapatkan dari berita bahwa kelompok kaum muslimin ada yang melakukan perlawanan yang disebut dan sebagai intifadah. Nah, ini sebenarnya bisa digambarkan intifada itu apa dan perlawanan mereka seperti apa? يعني كيف موقف الفلسطينيين بهذا الاحتلال من إسرائيل شيء؟ هل يوجد انتفاضة هكذا؟ هذه الآن مسألة سياسية، وهذا لابد أن يكون له عمل منظم ويكون تحت إدارة دولة وتحت إدارة منظمات. طبعا المسلمون يرفضون، أهل فلسطين يرفضون الاحتلال، وعندهم الخيارات الكثيرة والعديدة في التحرر إن شاء الله تعالى وكنس هذا الاحتلال. والله عز وجل يوفقنا، ولكن بدون نصرة المسلمين، لأن هذه أرض وقف، وهذا المسجد الأقصى وقف كما هو الحرمين الشريفين، وهذا آية في كتاب الله المسجد الأقصى. هذه ليست تحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين. الأرض الوقفية هي ملك للمسلمين. هذه ليست مسؤولية أهل فلسطين فقط، إنما هي مسؤولية المسلمين في كل العالم. Berbicara masalah perlawanan rakyat Palestina tidak lepas dari masalah politik beliau, sehingga beliau mengatakan harus ada ketika kita ingin melakukan perlawanan khususnya rakyat Palestina harus ada pengaturan atau manajemen dari negara sehingga tidak brutal dan tidak di luar jalur. Yang pasti seluruh rakyat Palestina menolak dan tidak menerima penjajahan ini, sehingga mereka melakukan berbagai macam langkah untuk bisa lepas dari penjajahan. Namun yang penting yang beliau sampaikan adalah bahwasanya Palestina ini bukan hanya milik orang Palestina. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik seluruh kaum muslimin, sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga kita sebagai kaum muslimin juga harus tergerak untuk memiliki keinginan untuk bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina, karena Masjidil Aqsa ada di dalamnya. Baik, agresi mereka sampai ke Masjidil Aqsa atau tidak? Atau apa yang mereka lakukan? Maksud saya Zionis terhadap Masjidil Aqsa. Adakah tekanan-tekanan juga terhadap Masjidil Aqsa dan peribadatan di Masjidil Aqsa? الاحتلال يكون شيء كل فلسطين حتى في أقصى في مسجد الأقصى. طبعا أكثر شيء الاحتلال في الأقصى، لأنهم هم تركوا غزة، وممكن هم يتركوا الضفة الغربية. طبعا هم تركوا المدن الداخلية مثل رام الله، مثل أريحة، مثل نابلس، جنين، وهكذا. ممكن هم يتركوا الضفة الغربية، ولكن هم متمسكون بالقدس وبالأقصى، وهم لا يخجلون ولا يستحون أن يقولون هذا ليس مسجد الأقصى. هم يسمونه بلغتهم هربيت، يعني أن هذا هو هيكل سليمان المزعوم. وبعضهم يصرح علانية أنه لا بد من هدم المسجد الأقصى، لأن هذا بني مكان هيكلهم هو معبد، يقولون عنه هيكل سليمان، يعني معبد سليمان
هم يزعمون أنه كان في هذا المكان الذي فيه المسجد الأقصى، وكأنهم هم يعني يكذبون الله عز وجل الذي خلق مكان المسجد الأقصى وخلق سليمان وخلق الإسلام وخلق اليهودية، وهو بنفسه سبحانه وتعالى نص في القرآن على أن هذا مسجد إسلامي وسماه الله بالنص وبالاسم أنه المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهم أعرف أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول في القرآن أأنتم أعلم أم الله؟ هم أعلم من الله أن هذا الله ما قال عنه هيكل سليمان، هو الله عز وجل ذكر أنه المسجد الأقصى. Jawaban saya, jadi memang penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini khususnya ingin menuju Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa sebenarnya mereka ingin menguasainya juga. Namun untuk mengelabui dunia, mereka akan mulai penyerangan dari sisi-sisi barat, sisi-sisi dari Gaza, dari Nablus, Ramallah dan kota-kota. Tapi pada hakikatnya dia pengen menyerang Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah tempat peribadatan mereka. Karena di dalamnya ada namanya Haikal Sulaiman, tempat peribadatan Nabi Sulaiman yang mereka yakini, dan mereka tanpa malunya menyatakan Aqsa itu milik mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Sulaiman sudah menyatakan dengan jelas dan terang bahwasanya Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan di malam hari hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. بل إن أبرز زعمائهم اسمه بن غوريون، هو أول رئيس وزراء لما يسمى بدولة إسرائيل. هو بصراحة وبوقاحة لا يستحي أن يقول أن لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهر بيت، يعني هذا الذي هو هيكل سليمان، معبد سليمان. يعني هم بكل وقاحة ومن أكبر زعمائهم ومؤسسي دولتهم المزعومة هو يقول نعم لا معنى، يعني إسرائيل ليس لها قيمة بدون القدس، والقدس ليس لها قيمة. حتى هم لا يريدون القدس فقط ونعطي للمسلمين مقدساتهم وللنصارى مقدساتهم، لا، بل هو يقول لا أبدا بدون المسجد الأقصى الذي يقولون عنه الهار بيت، هذا معبد سليمان أو هيكل سليمان، هذا لا يمكن أن يكون لا دولة إسرائيل ولا القدس. هذا أهم من القدس وأهم من إسرائيل نفسها كما يقول اسمه بن غوريون. Ya, salah pendiri Israel atau Perdana Menteri dia, presiden mereka yang pertama kali mendirikan negara Israel, pernah menyatakan dengan lantangnya, dengan jelasnya bahwasanya tidak ada artinya negara Israel tanpa adanya Yerusalem. Tanpa adanya Yerusalem adalah tempat di mana Masjidil Aqsa ada di situ, atau Quds. Kita sebagai umat Islam menamakannya Quds, kota yang disucikan. Jadi mereka dengan lantangnya mengatakan bahwasanya tidak ada artinya negara Israel kalau nggak ada Aqsa. Ini artinya harus mereka punya tujuan yang arahnya akan ke sana, yaitu menguasai Masjidil Aqsa secara keseluruhan. Oke, baik. Belakangan hari kemarin atau beberapa hari yang lalu, PBB menetapkan Masjid Al-Aqsa sebagai, atau Al-Quds ini kota suci untuk 3 agama. Nah, ini tanggapan saya dan masyarakat Palestina pada umumnya bagaimana? ما موقف يعني شعب فلسطين شيء بتقرير من الدولة المتحدة أن أقصى هذا من رمز الإسلام. قصدك الأمم المتحدة؟ أنت تقول الدولة المتحدة؟ نعم لا هي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي يونايتد نيشن، هذا في اليونسكو. هذه اليونسكو إحدى منظمات الأمم المتحدة. هذا ليس يعني منا أو منحة من اليونسكو، لأن نحن لا نتبع لا للأمم المتحدة ولا لليونسكو، نحن نتبع إلى قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع ما قال الله، ما قرر القرآن وما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلامية هذا المسجد. كما ذكرت بالنص الله ذكر أنه المسجد الأقصى، بل وذكره جنبا إلى جنب مع المسجد الحرام، حتى يعلم المسلمون أن سقوط
المسجد الأقصى لا سمح الله بيد غير المسلمين تماما كأنه سقوط للمسجد الحرام. وفي إحدى تصريحات أحد ملوك السعودية، أحد خدام الحرمين الشريفين، أظنه الملك عبد الله رحمه الله، بنفسي أنا كنت في ذاك الوقت في العمرة ورأيت التصريح على الجرائد أن قال يعني هذا المسجد الأقصى يعني لنا ليس فقط نحن في السعودية بل كذلك للأمة الإسلامية تماما، يعني لنا المسجد الأقصى كما يعني المسجد الحرام. Saya mengatakan bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tidak butuh pengakuan UNESCO PBB. Karena kita nggak pernah ngikut kepada mereka, tidak pernah mengekor kepada PBB dan UNESCO. Karena yang kita ikutin dan kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita adalah qala Allah, qala Rasul, firman-Nya Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjadikan Masjidil Aqsa milik umat Islam, bukan milik Yahudi, bukan milik Nasrani, sebagaimana tadi firman Allah dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 1 bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masjidil Aqsa harus ada di hati setiap muslimin sebagaimana Masjidil Haram ada di hati setiap muslimin. Dan beliau ketika beliau umrah mendapatkan undangan khusus dari Raja Abdullah, beliau mendapatkan berita bahwasanya Malik Abdullah, Raja Abdullah rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya Quds itu adalah milik kaum muslimin. Oke. وكل العالم يعلم أن كذلك الملك فيصل قتل في مؤامرة لأجل تصريحه بأنه يعني لابد من رجوع المسجد الأقصى إلى المسلمين فورا وحالا بكل الوسائل المتاحة. Dan Raja Faisal pernah dibunuh, ya, itu beliau mengatakan di antara kenapa beliau dibunuh gitu, alasan beliau dibunuh karena beliau juga pernah terang-terangan mengatakan bahwasanya Aqsa adalah milik kaum muslimin dan berbagai cara kita harus meraih kembali, merebut kembali dari tangan-tangan penjajah Zionis Israel. Walhamdulillah an al-Masjid al-Aqsa la yazal yattabi' ri'aya al-Hashimiyya للملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وهو لا يقصر جزاه الله خير في كل المحافل الدولية، وهو يقول طالما أنا على قيد الحياة وحتى يعني من يأتي خلفي لا يمكن أن نفرط ولا بذرة من ذرات المسجد الأقصى المبارك، وأن هذا مسجد إسلامي خالص للمسلمين إلى قيام الساعة إلى يوم الدين. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa alhamdulillah sampai detik ini berada di bawah pengawasan kerajaan Yordania. Karena Malik Abdullah, Raja Yordania mengatakan bahwasanya selama beliau masih hidup, Masjidil Aqsa akan beliau perhatikan dan beliau tidak akan sia-siakan sejengkal pun. Baik ya pemirsa, telepon kami berdering terus-menerus. Anda sepertinya ingin berinteraksi bersama. Tentunya kami buka line telepon kami. Silakan. Kita akan angkat penelpon dari Anda. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Rahman di Lombok. Pak siapa yang di Lombok, maaf? Pak Rahman di Lombok. Baik, Pak, mohon dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya. Baik. Nah, Pak, ada yang ingin Anda ketahui nih informasi tentang Palestina terkini. Silakan tanyakan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, ini kita mau bertanya Palestina ini sekarang kan sangat dan tertindas oleh Zionis Israel. Iya. Nah, jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan orang yang dizalimi akan dikabulkan doanya oleh Allah. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina ini bukan saja dizalimi, tapi sudah lebih dari dizalimi. Iya. Nah, kira-kira apa hikmah atau kenapa Allah tidak menolong? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, apabila orang yang terzalimi maka tidak ada jarak antara bumi dan langit. Baik. Nah, begitu Ustaz. Baik. Mungkin hanya itu pertanyaan saya.
Halo Pak. Jadi Bapak bertanya halo Pak. Oke. Ini ada hikmah apa sebenarnya? Maaf Pak ya, karena suaranya kurang jelas ya. Ada hikmah apa di balik kaum muslimin yang di Palestina ini terzolimi ya? Tapi kok apa ya? Allah sehingga saat ini katakanlah masih membiarkan gitu kezoliman terhadap kaum muslimin di Palestina ini. Padahal kan doa orang terzolimi dikabulkan gitu ya. ما الحكمة شيء الاحتلال يكون حتى الآن لأن دعوة المظلوم لا ترد. لماذا يعني كأن دعاؤنا لم يستجاب وقال ولا زلنا في احتلال يعني صهيونية يعني. لا شك أن دعاءنا لا يزال غير مستجاب. نعم. لأن الأمة لم تصل إلى المستوى الذي وصله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة الله عز وجل في الأولين، وقص القرآن القصص الكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وحتى كذلك في سورة البقرة، تلك في سورة يوسف، وفي سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الله عز وجل لا يقول لهم الآن أنا أعطيكم النصر أو أنزل عليكم النصر، بل الله يجيبهم قائلا ألا إن نصر الله قريب. فهذا حكمة الله عز وجل حتى تتأهل الأمة لنصرة الله سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada Palestina juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Namun di zaman Rasulullah SAW pertolongan itu sudah turun. Beliau bilang bisa jadi, atau beliau berpendapat bahwasanya kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa jadi kedudukan kita belum seperti kedudukannya para sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu ikhlas memperjuangkan agama ini. Beliau berdoa agar kita insya Allah bisa mencapai derajat para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan beliau mengatakan bahwasanya dulu pun para sahabat pernah mengeluh, Rasulullah SAW dan para orang-orang beriman di zaman itu pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, curhat kepada Allah Subhanahu, dan bahkan mereka berputus asa sampai Allah abadikan keputusasaan mereka dengan ujian yang mereka hadapi, mereka alami dengan mengatakan mata nasrullah. Mereka bertanya, ya Allah kapan pertolongan ini turun? Doa sudah dipanjatkan, perjuangan sudah dilakukan, kapan pertolongan ini? Dan Allah sendiri yang menjawab keluhan mereka, doa mereka dengan mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah pun dekat, dan Syekh pun yakin bahwasanya pertolongan Allah akan dekat buat Palestina insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Beberapa hari belakangan ini juga kami terima informasi, atau saya lihat di berita ya, bahwa bendera Palestina sekarang berkibar di markas besar PBB di New York. Ini artinya pengakuan, sebuah pengakuan dunia bahwa Palestina itu ada. Palestina itu adalah sebuah negara. Tanggapan saya. Ya, Syekh wa yara fi ihda qanawat fi tilfaz fi televizyon anna liwa Palestin Syekh موجود يعني في PBB يعني دول متحدة هذا أمم المتحدة لواء فلاج ماذا لواء فلسطين يعني قصدك العلم. نعم. العلم الفلسطيني يوجد يعني في نيويورك في مكتب يعني هي الآن الدولة الفلسطينية لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، ليس العضو، ولكن الآن أوروبا كلها تدرس أن تجعل هذا المقعد الذي له صفة المراقب في الأمم المتحدة صفة العضو الدائم، كما هي السعودية، كما هي إيجيبت، مصر، كما هي كل الدول العربية، كما هي إندونيسيا أيضا تكون عضو دائم مثل باقي أعضاء دول العالم إذا لم تنصاع إسرائيل إلى قرارات الأمم المتحدة. هم الآن بصدد تقديم هذا المشروع إن شاء الله تعالى. هذه أمور سياسية ترجع يعني للقيادة الفلسطينية والله يسهل الأمور. Yang beliau sampaikan adalah beliau cukup
senang gitu dengan adanya bendera Palestina di PBB. Ini bisa jadi sebagai sinyal bahwasanya kita akan dimenangkan Allah secara keseluruhan. Beliau juga mengatakan Indonesia dan negara-negara lainnya juga sama, itu sebagai anggota PBB. Ya. Oke. Jadi ini cukup mengembirakan bagi masyarakat Palestina ya, bahwa ini kan secara tidak langsung ini pengakuan bahwasanya negara Palestina tapi ini ada. Beliau mengatakan ini ada sisi politiknya, karena sampai detik ini memang yang beliau tadi sampaikan di awal bahwasanya Palestina masih dalam penjajahan. Gitu. Adapun pengakuan PBB dan sebagainya bisa jadi sebagai sinyal, hanya sebagai sinyal politik saja. طبعا فلسطين بدون الدول، بدون عمقها العربي والإسلامي، ليس فقط عمقها العربي والإسلامي أيضا، ومنها إندونيسيا لأن هي أكبر دولة إسلامية وأكبر عدد للمسلمين في دولة في العالم هي في إندونيسيا. فلا شك يعني أن فلسطين بدون عمقها العربي والإسلامي وتأييد الدول العربية والإسلامية مجتمعة في الأمم المتحدة وفي العالم لا تستطيع فلسطين يعني أن تحلق لوحدها، لا تستطيع أن تحقق ما تريد بدون نصرة الدول العربية والإسلامية. Ya, dan Palestina akan bisa dimerdekakan atau bisa bebas dari cengkeraman penjajahan ini tidak lain dan tidak bukan ketika umat Islam Arab maupun seluruh umat Islam dunia bersatu untuk mau punya perhatian khusus kepada Palestina. Ya. Apa yang sebaiknya kaum muslimin pada umumnya di dunia atau khususnya Indonesia yang harus dilakukan untuk membantu atau menolong saudara-saudara kami di Palestina? Iya, ayu naw' yani musa'ada muslimin fi Indonesia idza nurid an nusa'id al-muslimin fi Palestina. بالدرجة الأولى هي المساعدة السياسية التي قلنا على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى القرارات الدولية. هذا واحد، تكون كل الدول العربية والإسلامية يدا واحدة. هذا أول اللي هو الدعم السياسي، ثم الدعم الاقتصادي. نعم. ولا كذلك نسقط أهم مساعدة وهي الدعاء لنا في جوف الليل، وكذلك تعليم الأبناء وبنات المسلمين ونشر قضية فلسطين باستمرار في الإعلام وفي التعليم حتى تكون حاضرة في قلوب المسلمين سواء في إندونيسيا أو في كل بقاع الأرض. Masya Allah ya, beliau mengatakan ada 4-5 hal yang bisa kita lakukan kaum muslimin di Indonesia untuk bisa menolong dan membantu perjuangan kaum muslimin di Palestina. Yang pertama adalah sikap politik negara Indonesia di hadapan PBB. Maksudnya Indonesia benar-benar mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kemudian yang kedua dari sisi ekonomi, kita membantu perekonomian saudara-saudara kita di Palestina. Karena memang waktu saya ke sana 2 tahun yang lalu, kaum muslimin di Palestina itu bahkan nggak boleh dagang, nggak boleh punya toko, sehingga banyak sekali kaum muslimin yang pengangguran. Yang melarang Yahudi Zionis. Yahudi Zionis melarang. Ketika saya berkunjung ke masjid yang dimakamkan Nabi Ibrahim di situ, rakyat Palestina cerita langsung ke saya, bahwasanya mereka dilarang dagang dan rumah-rumah mereka dipaksa untuk dijual dengan harga berapapun agar mereka bisa keluar dari Palestina. Jadi bantuan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah media, Wisol TV, semua media-media Islam harus menginformasikan keadaan Palestina setiap harinya, sehingga kita nggak lupa terhadap Palestina. Karena ketika kaum muslimin lupa, inilah yang diinginkan orang-orang kafir, sehingga kita nggak ada langkah untuk berjuang memerdekakan Palestina. Kemudian yang terakhir, yang lebih penting dari itu semua adalah doa sepanjang malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar keluar dari jeratan kezaliman Israel Yahudi. إذن هناك عدة محاور، ليس محور واحد، ليس فقط المحور السياسي أو الاقتصادي، كذلك الإعلامي، كذلك الاجتماعي، كذلك التعليمي، كذلك الدعوي، في كل مجال من مجالات الحياة إن شاء الله تعالى تكون حاضرة قضية فلسطين في كل هذه المحاور وهذه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدعوية إن شاء الله تعالى. Beliau mengatakan kita nggak hanya satu sisi saja menolong, tapi dari semua sisi kita bisa menolong dan melakukan 6 hal yang tadi beliau katakan secara politik, ekonomi, media, dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan terakhir ini, bagaimana sih kondisi Masjid Al-Aqsa tentang jamaahnya? Ini seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa ini salah satu masjid
yang nilai apabila kita beribadah di dalamnya ini lebih dari masjid-masjid yang lain ya. Nah ini ada 3, salah satunya di Al-Aqsa ini. Nah untuk kaum muslimin di sana sebenarnya kegiatan peribadatan di Masjid Al-Aqsa ini marak atau bagaimana? يعني الإسلام يحثنا على عبادة صلوات في أقصى شيء يعني لو نصلي في أقصى يعني ما شاء الله ليس كمثل نصلي في مسجد آخر صح؟ لا شك. نعم. لا وكيف شك. يعني لا شك أن المسجد الأقصى يأتي في المرتبة الثالثة مباشرة بعد الحرمين الشريفين. Dan nggak diragukan lagi kata Syekh bahwasanya Masjid Al-Aqsa punya tempat di dalam Islam karena dia adalah masjid ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. فالصلاة فيه تعادل 500 صلاة وفي رواية 1000 صلاة فيما سواه. Dan beliau mengatakan satu rakaat kita sholat di Masjidil Aqsa setara dengan kita sholat 500 rakaat di masjid yang lain, di masjid حتى yang النبي lainnya. صلى الله عليه وسلم يقول ائتوه فصلوا فيه. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dan memerintahkan kita agar kita sholat di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa punya keutamaan dalam Islam. من يستطيع وعنده النفقة كما هي العمرة تشد الرحال إلى الحرمين الشريفين كذلك تشد الرحال إلى المسجد الأقصى بنص الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mengatakan kalau kita punya kelapangan rezeki, keluasan rezeki untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, maka lakukanlah. Karena memang Rasulullah SAW yang memerintahkan kita nggak boleh pergi kemana-mana dulu sebelum kita punya niat kuat untuk bisa pergi ke 3 masjid yang diutamakan. Yang pertama Masjidil Haram, masjidi, kata Rasulullah, masjidku. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi kita, Bang Aidin harus punya niat, minimal punya niat untuk bisa berangkat ke Masjidil Aqsa. أندونيسيا بصراحة يعني ليست مجاملة من أكثر دول العالم التي ترسل الزائرين إلى المسجد الأقصى. Dan beliau selaku Imam Masjidil Aqsa mengatakan yang beliau saksikan langsung bahwasanya di antara banyak negara-negara Muslim yang ke sana, Indonesia lah Muslim terbanyak, wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Masjidil Aqsa. Untuk masyarakat Palestina sendiri memang ramai, artinya jamaah di Masjid Al-Aqsa untuk masyarakat sekitar sendiri penuh gitu tuh. كيف يعني مصلين يعني حول أقصى يعني هل هم يعني يمتلئون في الصلاة في أقصى؟ من يستطيع أن يصل المسجد الأقصى يصل لأن الآن اليهود بنوا جدار حول القدس ويمنعون أهل الضفة الغربية الذين هم في رام الله وفي جريكو وفي إبرون الخليل وفي نابلس وفي جنين وفي طول كرم وفي قلقيلية كل الضفة الغربية ممنوع أنهم يدخلوا إلى القدس وكذلك أهل غزة وأكثر الفلسطينيين هم يسكنون في الضفة وفي غزة فلا يبقى إلا أهل القدس داخل الجدار هم قريبون من المسجد الأقصى فالذي يستطيع أن يصل هو يصل ويصلي من فضل الله ما شاء الله. Jadi Bang Aidin pemerintah Israel, Zionis Yahudi Israel ini membangun tembok-tembok yang menghalangi kaum muslimin Palestina untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dibangun tembok-tembok untuk membentengi agar kaum muslimin bisa sholat di Masjidil Aqsa. Maka kata Syekh, siapa aja yang bisa ke Masjidil Aqsa maka bisa ke Masjidil Aqsa, tapi yang nggak bisa dia nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Baik. Iya, jadi yang tidak bisa ini memang terhalang. Ya seperti di Ramallah kata beliau itu ditutup, Nablus ditutup, Jericho ditutup, dan Gaza ditutup, dan sebagian besar orang Palestina itu mereka bermukim di Gaza. Gitu. Jadi enggak yang bisa, dan yang bisa masuk, yang nggak bisa masuk, dan sebagian besar kaum muslimin Palestina nggak bisa masuk Masjidil Aqsa karena ditutup, ditemboki, Tembok ini tembok ratapan itu atau bukan? Sebagai ratapan pula, sebagai ratapan atau memang sebagai benteng biasa untuk? Ada jidar adi, syai laisa jidar yani. هذا جدار ضخم هذا عالي جدا حاط كل القدس به. Jadi di sekeliling Masjidil Aqsa itu dikelilingi tembok-tembok yang besar untuk agar kaum muslim nggak bisa masuk. الدخول إليه كما أنك تدخل من دولة إلى دولة كأنك تريد أن تأتي من الأردن أو من سوريا أو من السعودية أو من الحدود من مصر كذلك لها معنا حدود الأردن لها معنا حدود
لبنان كذلك لها معنا حدود، سوريا لها معنا حدود. فصار الفلسطيني الذي يرى المسجد الأقصى من مسافة ممكن 2 كيلومتر يرى المسجد الأقصى ويسمع أذان المسجد الأقصى، جعلوا اسم هذه المنطقة الضفة الغربية، وهذا ممنوع أن يدخل، وله جدار وله معابر مثل الحدود تماما. Masya Allah. Jadi tembok-tembok ini yang dibatasi sekeliling yang tadi kita sebutin, seolah-olah rakyat Palestina itu melihat Masjidil Aqsa kayak negara lain. Seperti beliau bilang di Mesir ada perbatasan langsung ke Aqsa, seperti itu mereka melihat Masjidil Aqsa, Libanon, Suriah. Jadi perbatasan antara Mesir dengan Masjidil Aqsa sama juga perbatasan seperti Ramallah dengan padahal jaraknya cuma 2 kilo, mereka bisa lihat kubahnya Masjidil Aqsa, tapi mereka nggak bisa masuk ke dalamnya. Hum dhannu wa wahimu annahum istafradu bil Falastiniyin wa annahum du'afa wala asliha ma'ahum wala jaysh 'indahum wala dawla tad'amuhum wa hum yanzurun باستخفاف لكل أمة العرب والمسلمين. هم هكذا ظنوا ووهموا كذلك واغتروا بقوة أمريكا أنها معهم، ولكن هم نسوا قوة الله ونسوا أن هذا بيت الله، والله يغار أكثر مما يغار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد. فالله يغار على المسجد الأقصى. إذا عبد المطلب في الجاهلية قال إن للبيت رب يحميه، كيف ونحن أمة الإسلام وأمة القرآن والسنة فللبيت رب يحميه، والله سيحرر المسجد الأقصى إن خذله العرب والمسلمون لا سمح الله. Insyaallah ya. Jadi yang beliau perasakan nih sebagai imam Masjidil Aqsa dan juga rakyat Palestina, bahwasanya Zionis Israel menganggap remeh enteng kaum muslimin di Palestina. Seolah-olah mereka menganggap Palestina ini, rakyat Palestina ini nggak punya negara dan nggak ada negara yang membantu mereka, sehingga dihinakan, diremehkan untuk bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Padahal beliau mengatakan Allah lebih cemburu dari kecemburuannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah nggak akan pernah ridha Masjidil Aqsa diperlakukan seperti ini. Bagaimana dulu Abdul Muttalib ketika Jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek Rasulullah SAW, ketika Ka'bah ingin diserang oleh pasukan Abraha. Qabla bi'tsatin Nabi, qabla maulidin Nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, 50 tahun Nabi Muhammad lahir, Ka'bah pernah mau diserang oleh pasukan gajah Abraha. Kemudian dengan yakinnya Abdul Muttalib, beliau mengatakan inna lil bait rabban sayahmi. Kemudian sesungguhnya Ka'bah ini punya Tuhan yang akan menjaga dari serangan Abraha, dan benar, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dan Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha, dan beliau pun yakin Masjidil Aqsa dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala akan dimerdekakan dan dibebaskan dari pasukan Israel. Wa idza Allah la yursil alaihim tayran ababil, Allah yursil alaihim ma yasha. Kalau di Ka'bah Allah turunkan untuk menjaga Ka'bah, Allah menurunkan pasukan burung ababil, maka insya Allah dengan kehendak Allah apa aja Allah akan turunkan pasukan Allah Subhanahu wa taala buat menolong Palestina dan menolong Masjidil Aqsa. Wa akhtimu bil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha fil Bukhari qala tuqatiluna al yahud hum غربي النهر وأنتم شرقيه تقاتلونهم فتقتلونهم فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم. الله قادر، الله يبعث عليهم. أصلا الله قال في القرآن الله يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب ila yaumil qiyamah. Ya, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah kita kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi. Seluruh di barat timur, seluruh penjuru kita akan bisa menemukan orang Yahudi sampai mereka ngumpet bersembunyi dimanapun. Dan ketika mereka ngumpet di balik batu, di balik pohon, maka pohon ini akan bicara kepada kaum muslimin, ya Abdullah hadal Yahud warai, wahai hamba Allah, di belakang saya ini Yahudi lagi bersembunyi. Kemudian kaum muslimin akan memerangi mereka, kecuali pohon gorkot yang mereka menyembunyikan ya orang Yahudi. Wa fi sarih al-Quran al-Karim lamma Allah azza wa jalla qala
إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا في المرة الثانية إن شاء الله تعالى. Dalam surat An-Nur. أنا عندهم إفسادين في القرآن في سورة الإسراء: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا كان على خلاف بين علماء التفسير، ولكن المرة الأخرى في هذا الإفساد الثاني والعلو الثاني إن شاء الله تعالى هذا سيكون ونراه بإذن الله تعالى في حياتنا. كيف؟ هذا بيد الله وهذا في علم الله. Nah, dalam surat Al-Isra bagaimana Allah menggambarkan orang Yahudi melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas kerusakan mereka ini dengan merusak diri mereka sendiri. Ya Allah, dalam surat Al-Isra. Baik, ini karena waktunya terbatas, Ustaz Kasyif, kita cukupkan di sini. Dan pemirsa Shalal TV, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Umar Al-Abbasi bermanfaat untuk kita. Pertama, saya ingat betul pesannya agar setiap kita berniat untuk mengunjungi Al-Quds atau Al-Aqsa untuk sholat dan beribadah di dalamnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dan memberkahi kaum muslimin di Palestina dan di setiap tempat. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada Syekh Ali Umar Al-Abbasi dan jazakallahu khair kepada Ustaz Kasyif. Baik, saya Aidin Alaik Bakhtiar undur diri. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.